Pozdrav svima i dobrodošli na Ganesha kanal, kanal vedske astrologije ili Đotiša i evo nas danas nastavljamo sa tematikom o vašem podznaku, to jest o vašoj lagni, ali ovog puta idemo malo dublje u tumačenje sa vladarem vašeg podznaka, planetom koja vas još preciznije određuje. Ta graha ili planeta na sanskritu, to jest u Đotišu, naziva se Lagneša. Dakle, u vedskoj astrologiji vladar ascendenta i prve kuće poznat je kao Lagneša i predstavlja osobu čija je natalna karta. Još jasnije i još preciznije. Dakle, Lagneša ukazuje još više kakva je naša ličnost, kakva su naša osnovna iskustva, to jest kakve su to prilike i kakve su to mogućnosti ili iskustva koje privlačimo i koji nas privlače. Kojim putevima ćemo ići ili idemo, i to skoro po inerciji, i kakve ćemo izazove i prilike za rast najverovatnije doživjeti. Ispitujući prvu kuću i znak u kome se nalazi, kao i njegovog vladara Lagnešu, astrolog vrlo lako može zaključiti prirodu osobe, njen karakter, njene sklonosti, mane, vrline i težnje. A budući da je prva kuća veoma važna i da predstavlja pojedinca u fizičkom obliku, njegovo zdravlje i njegovo, kažemo, i ponašanje, planeta graha, znači koja vlada tom istom prvom kućom, pomenuti Lagneša, postaje veoma važan iz ugla delovanja i ulaganja određene energije u određene životne oblasti. Prva kuća predstavlja našu ličnost, naš dolazak na ovaj svet, naše rođenje i način na koji smo dočekani ili nismo. Prva kuća odražava i nivo samopouzdanja, to jest vere u samoga sebe, i to je ona vera ili one vere koja nam je usađena ili, nažalost, koja nije usađena u tom ključnom trenutku dolasku na ovaj svet. Po rođenju svako od nas dolazi sa već urođenim kvalitetima, sposobnostima, snagama, ograničenjima i na sve to utiče i karma koju nosi duša i koja bira određene roditelje i određene uslove života. Dok Lagneša deluje kao označitelj našeg karaktera, snage i energije u odnosu na ovu prvu kuću, to je planeta koja će zapravo u ovom životu i nakupiti najviše iskustva. Kuća u kojoj se nalazi Lagneša, vladar prve kuće, pokazat će moguće životne puteve, afinitete, sklonosti i akcije kroz koje će osoba proći i eventualno ostvariti svoje određene ciljeve. Dakle, Lagneša u određenoj kući horoskopa ili određenoj bavi ukazuje gde zapravo tražimo identifikaciju, sa kojom životnom oblasti po inerciji stvari tražimo identitet, sa kojim energijama ćemo to uraditi, kakvog intenziteta i kvaliteta, sa kakvim iskustvima i doživljajima, sa kojim osobama, izazovima, postignućima, u kojim domenima života. Da li je to profesija, da li je to partner, da li je to porodica, deca, putovanja, uživanja, da li je to status, novac i tako dalje. I upravo je Lagneša taj koji nas stavlja u takvu potragu za identitetom. Pored Lagneše, tu je i graha Atmakaraka, planeta poznata kao kraljica natalne karte i predstavnik želja naše duše. I taj serijal oko Atmakarake sam već pominjala i snimila, te pogledajte seriju videozapisa na tu temu, a linkovi će biti dati u opisu. Dakle, tu je i značaj i meseca ili čandre koji odražava unutrašnje iskustva, doživljaje, težnje, emocije, sećanja, osjećanja. O čandri, o mesecu tek će biti reči videozapisa. Tu je naravno i sunca koje otkriva u nekom smislu i nečiji status, ambicije, društvena dostignuća, ali ćete saznati šta zaista sunce predstavlja u nekim budućim videozapisima i tako dalje, tako dalje. Znači, tu su sve te moguće grahe, koje mogu predstavljati Lagnešu ili vladara Lagne, odnosno prve kuće, i koji otkriva koje osobine ćemo primarno ispoljiti i razviti, kroz kakve situacije možemo proći, koje ćemo vrednosti postići i na koji način. Dakle, svaka planeta u ulozi Lagneše, vladara podznaka, daće jedinstvene karakterne osobine i fizički izgled i okolnosti i različite nivoe otpora, sukoba, borbi, koristeći različite metode i puteve za postizanje tog istog uspeha, napretka i potrebe za identifikacijom. Inače, Lagneša može biti oslabljen, ugrožen pod određenim uslovima zbog povezanosti sa određenim kućama, duštana kućama, u izazovnim drištima, to jest aspektima sa maleficima ili vladarima malefičnih duštana kuća. I kada je Lagneš u takvoj poziciji, osoba može naići na izazove i prepreke u svom životu. Međutim, to ne znači da će osoba imati lošu sudbinu ili težak život.
Umjesto toga, ovi dodatni izazovi su zapravo neophodni da bi pojedinac ispunio svoju sudbinu i prošao osnovne životne testove, sve u cilju svog ličnog rasta. Takvoj osobi su potrebni izazovi, potrebne su je prepreke i napori, jer će samo na taj način, kroz prevazilaženje ovih poteškoća, pronaći sebe. Izgradit će se, osnažit će se i osloboditi od ograničenja. Ovo je njegova zona rasta. Inače, Lagneša je planeta koja potencijalno stiče određenu moć zahvaljujući kući u kojoj se nalazi. Tako bi trebalo da bude, jer kuće predstavljaju polje iskustva u ovoj inkarnaciji. Kuća u kojoj se nalazi Lagneša je kuća ili životni domen na materijalnom planu koji je izabran preinkarnacije. U suštini, ta kuća u kojoj se nalazi Lagneša, to jest vladar ascendenta ili poznaka, trebala bi da bude i njegov zaklon u pravom smislu reči, bez obzira što ta kuća nema veze sa njegovom inicijalnom prvom kućom kojom vlada. Dakle, kuća u kojoj se nalazi Lagneša u osnovi obezbeđuje rast i u toj kući mora pre svega da nauči da živi u miru sa sobom i sa svime što ta kuća donosi, to jest znači. Mora naučiti i dokučiti da osjeća udobnosti u njoj, bez bojazni strahova, bez borbi, bez sukoba, nadmetanja, opiranja, ali može se desiti i suprotno, da je osobi zaista u njoj teško i veoma neudobno. Svako od nas opisan je velikim delom kroz Lagnešu, naročito na fizičkom planu, i ta graha ostaje uvek pozitivna za nas. Uvek, bez obzira da li je u svojoj osnovi prirodni malefik, to je bez obzira da li je Saturn, da li je Mars ili eventualno Sunce, a Lagneša je orijentisan na taj lični rast koja god da je planeta u pitanju. Ali način rasta je ogromnim delom u simbolici grahe, koja je Lagneša. Primjera radi, ako je to Venera, bit će u njenoj simbolici, dakle ljubav, harmonija, sticanje materijalnih dobara, odnosa, braka, partnerstva, ili ako je to Saturn, lični rast je sporiji, ali temeljniji, sigurniji, ozbiljniji. Osoba želi da ima isključivo svoje sopstveno iskustvo koje može koštati i vremena i raznih životnih odricanja i zadovoljstava i slično. Sa prvom kućom može se opisati svaka osoba, njen put do uspeha, njene snage i slabosti, pa čak i nagovešte i svrhe njenog života. Međutim, pozicija Lagneše u određenoj kući horoskopa pojedinca ukazat će na podlogu i način njegovog delovanja u životu. To je mesto i pozicija koja mora pružiti utehu, oporavak, saradnju, zaštitu. Iz tog razloga bilo bi od velike koristi saznati u kojoj kući se nalazi vaš Lagneša, vladar ascendenta, to jest Lagne, jer je to mesto utočište koje će vam pružiti veliki lični rast ukoliko ga održavate čistim i u harmoniji i ukoliko ga ispravno koristite. Sad, šta sve to znači? To znači jednostavno da svaka kuća jedne natalne karte ima svoje dobre karakteristike koje treba prepoznati, prihvatiti i negovati, jer će nam te pozitivne osobine date kuće pomoći i učiniti nas snažnijim. Kada neko pronađe taj magični ključ i otključa vrata te kuće u kojoj živi Lagneša, tada njegov život počinje da se popravlja. Osoba postaje jača u svakom pogledu. Osnažuje se najpre prva kuća horoskopa, koja je kamen temeljac našeg postojanja, koja je u stvari mini mapa našeg života. Potom se uspostavlja veza između prve kuće i kuće u kojoj je Lagneša i na kraju i sa ostalim kućama i grahama. Dakle, tada život postaje lakši jer su borbe i opiranja prestali. Evo nekoliko generalnih tumačenja o snazi i lakoća i izraz Lagneše, što sve zavisi od prethodne karme i izbora same duše. Kada je Lagneša pozicioniran u triku na kućama, to su prva kuća, 5. i 9. on dobija podršku, dobija vetar u leđa, što ukazuje na dobru karmu pojedinca. Čak i u teškim vremenima ova osoba će imati određenu snagu, blagoslov i sreću. Kada je Lagneša smešten u Kendra kućama, dakle u 1., 4., 7. i 10. on također nalazi snagu i podršku, jer su Kendra kuće temeljni stubovi horoskopa koji podražavaju čitavu strukturu ličnosti i njenog života. Ako Lagneša boravi u Duštana kućama, to su 3., 6., 8. i 12. njegova snaga je izazvana, isprovocirana, pružajući pojedincu mogućnost da raste kroz teškoće i izazove. Ove poteškoće su neophodne za lični razvoj. Kada se Lagneša nalazi u Upačaja kućama, onima koje se vremenom poboljšavaju, znači koje pružaju mogućnost
promene zaista duboke, 3., 6., 10. i 11. One jačaju tokom vremena kako i Lagneša sam napreduje, kako vreme prolazi. I na kraju imamo Maraka kuću i ukoliko se Lagneša nalazi u njima, u nekim slučajevima Lagneša, naročito ako se nalazi u drugoj kući, može na neki način samom sebi biti neprijatelj, ali ukoliko se nalazi u 7. može se desiti da Natusa ruše određeni odnosi koji ga na kraju krajeva i izgrađuju. Druga kuća je jedna koja je, možemo da kažemo, i Maraka kuća, Maraka koja ruši Natusa. Sad, ta kuća je povezana sa porodicom, porodica u osnovi treba da da podršku, ne bi trebala da ruši Natusa, ali u Đotišu ona se tako naziva, pa ako se Lagneša tu nađe i ako Lagneša ne ide nekim ispravnim putem, odnosno planeta koja vlada ascendentom, znači sama osoba, može da se desi da osoba zaista duboko radi protiv sebe. I sada evo nas kod analize za Lagnešu, odnosno vladara ascendenta, pozicioniranog u svih 12 kuća zodijaka, odnosno vaše natalne karte, horoskopa, kako god. I evo nas kod Lagneše ili vladara horoskopa, vladara prve kuće koji je pozicioniran u prvoj kući vaših horoskopa. To je veoma povoljno jer je prva kuća i trikona i kendra u isto vreme, znači i trigonska i ugaona, što bi se, prevelo na naš jezik. Ovaj položaj daje osobi mogućnost samo osnaživanja, daje joj harizmu i daje sposobnost da se u potpunosti izrazi. Ovaj pojedinac je samoostvaren, dolazi sa jakom pozitivnom karmom, usmerenoj ka samo spoznaji. Posjeduju unutrašnju snagu ovi pojedinci, samopouzdanje. Takva osoba ima moć i može uticati i na velike grupe ljudi i na sve svoje odnose. Ova pozicija je idealna za poslovne lidere, političare i uticajne pojedince i za sve one osobe koje teže nekim liderskim pozicijama i ulogama. Ova osoba je zapravo rođeni vođa. Inače, kada to i nije baš tako naročito usklađeno i kad postoje određeni izazovi i ukoliko je neka malefična planeta pored samog Lagneša u prvoj kući, kao što je to recimo Mars ili Saturn, neophodne su možda i neke pozitivne afirmacije, te evo i neki savjete. Dakle, budete zdravi, znači vodite računa o svom zdravlju, pazite na svoje telo, ne čekajte da vas neko voli, već naučite najpre da volite i poštujete sebe. Osnažujte svoje samopouzdanje, radite na sebi i na tim nekim afirmacijama da zaista možete postići određeni uspeh koje god prirode to bilo. Ako je Lagneša ili vladar vaše prve kuće pozicioniran u drugoj kući horoskopa, pojedinac će imati jaku vezu sa svojom porodicom. Ova porodična veza za njih je od velikog značaja kao i osjećaj te pripadnosti. Za njih je ključno da ulažu u svoju porodicu i da traže to prihvatanje od te iste porodice. Oni se mogu uključiti u aktivnosti koje odražavaju i kontinuitet predaka, kao što je praćenje neke porodične tradicije u kojoj se nešto prenosi s kolena na koleno, neki određeni posao koji je porodičan, koji se prenosi kroz generacije. Za ovu osobu, cijel porodični sistem i njegove vrednosti imaju određeni značaj, čak možda i veliki, međutim, ako postoje određeni poremećaj ili problemi u ovoj oblasti, ove vrednosti mogu postati i izvor sukoba, što dovodi do osjećanja i odbačenosti i želje da se osoba distancira od ovih istih porodičnih tradicija. Ali rješavanje ovih pitanja u svakom slučaju mora se omogućiti, mora se razmišljati o tome i lični rast osobe zapravo i zavisi od njegovog odnosa sa svojom porodicom, ali i od njegovog finansijskog uspjeha i finansijskih dostignuća, odnosno sposobnosti zarade novca. Postižući tu finansijsku stabilnost i poboljšavajući tu svoju finansijsku karmu, osoba se osjeća sve bolje i bolje, može da uspostavi neki bolji kontakt i sa samom sobom i da se osjeća sigurnom u sebe. Znači ona na neki način čak samu sebe vrednuje na način na koji zarađuje novac i iz koje familije potiče. Inače, druga kuća je poznata i kao Arta kuća i Arta kuća je povezana za zemaljski deo materijalni, sticanje, posjedovanje i ona predstavlja i akumulaciju i rast kroz materijalno sticanje. Dok to osoba ne postigne, neće moći da se osjeća zadovoljno i neće moći da deli
dijeli sve to sa svojom porodicom i sa drugima, naročito sa partnerom. Inače, druga kuća također upravlja i ishranom i načinom na koji osoba govori, i da bi se ovaj aspekt uskladio, znači da bi se uskladio domen govora ili domen ishrane, od jako velikog značaja je za osobu da konzumira odgovarajuću adekvatnu hranu u skladu sa svojom konstitucijom i da daje prioritet kvalitetu svog govora, znači da se povede računa o tome. Negativni utjecaj recimo Marsa u ovoj kući može rezultirati nekim vatrenim govorom koji je ispunjen i nekim optužbama i pritužbama i čak možda i nekim agresivnim izjavama. Saturn kao Lagneš u drugoj kući opet može dovesti do teškog i uvredljivog načina govora. U pozitivnijem scenariju isti Lagneša je Mars, koliko je on Lagneša, može u stvari biti jedan veoma inspirativan član porodice koji svojim govorom, dinamičnim govorom motiviše druge. I naravno tu je Saturn koliko povede računa o nekoj ishrani, a koliko je Lagneš u pitanju Saturn. Ako se opredeli za neke postove ili za neku vegetarijansku ishranu, može značajno poboljšati život. Jel? Osnovna afirmacija za Lagneš u drugoj kući, znači za sve planete, je da se koliko god se može da se štedi novac na neki redovan način, nije važno koliko, samo treba štediti i ekonomisati, ali da to ne bude na štetu, ni osobe, ni članova porodice. Također treba poštovati svoju porodicu, porodične običaje, tradiciju i naravno tražiti blagoslov predaka i njihovu podršku. Ukoliko je Lagneša pozicioniran u trećoj kući horoskopa, znači vladar horoskopa se nalazi u trećoj kući, to označava duboku vezu sa mlađom braćom i sestrama koji služe kao snaga i podrška. Na prirodu ovog odnosa, bilo pozitivnog ili negativnog, uticat će planete koji su prisutne u ovoj kući, bez obzira da li su malefične ili benefične i da li ima loših uticaja ili ne iz određenih uglova, odnosno drištija određenih planeta iz određenih kuća. Dakle, sa Lagnešom u trećoj kući pojedinac teži da dokaže i da pokaže sebe u svom neposrednom okruženju, jer ova kuća simbolizuje i, i napore, i snagu, i odlučnost, znači jednostavno osoba je okrenuta ka tome da se pokaže, da se dokaže. I naravno da komunicira. To je potrebno ulagati razmenu, komunikaciju, samoostvarenje, u tom svom nekom neposrednom okruženju, i takav pojedinac ima tendenciju da bude čak i neki putnik, da se stalno kreće, da stalno uspostavlja neke nove kontakte, da održava kontakte sa ljudima oko sebe. Tu su čak i neka poslovna putovanja i tako dalje. I tokom ovih putovanja ili razmjena osoba može doživjeti bljeskove uvida i veliku inspiraciju. Dakle, Lagneša, ukoliko je na neki način ugrožen, afirmacija bi bila za Lagnešu u ovoj kući da osoba što više treba da se obrazuje, da što više razmenjuje, da što više uči, da čita i da putuje i da se ponaša naravno prijatno, pozitivno u svom okruženju. Kada Lagneša zauzima četvrtu kuću vašeg horoskopa, vladar vaše prve kuće se nalazi u četvrtoj, to označava veoma duboku vezu sa majkom. Ova materinska veza će stalno uticati na pojedinca, bilo pozitivno ili negativno, u zavisnosti od toga da li je Lagneša u izazovnoj poziciji. Dakle, ukoliko se nalazi u poziciji znaka koji mu ne odgovara, ukoliko ima neke drišti od nekih malefika, odnosno aspekte i tako dalje. Također, vladar Lagneše u četvrtoj kući ukazuje na osobu koja je vezana za svoju domovinu i koja je na neki način i patriota, kome je važna ta patriotska suština. Dakle, uspjeh i lični rast su vezani za matičnu zemlju, gdje će vjerovatno postići i razvijati se isti natus, ista osoba, ali to ponekad nije baš tako, jer sam i vidjela u svom ličnom iskustvu upravo suprotno, gdje se odlazi daleko od domovine i majke, a to znači da postoji neki problem sa time, da li sa domovinom, da li sa majkom, da li sa oba domena. Pojedinac obično ima povoljnu karmu koja je vezana za nekretnine. Međutim, ako postoje neki izazovi, to može dovesti i do problema sa tom istom imovinom. Posjedovanje kuće u velikoj meri može osnažiti ovu osobu, znači za osobu je važno da ima svoju kuću, da ima svoj mir, da ima svoj kutak u kome može da se odmori i regeneriše. Dakle, takvim osobama se zapravo i savjetuje da imaju svoj
svoj dom, da ga izgrade, što god to bilo, to može biti prostor, to može biti soba, ali da je to njihova soba i da se ona nekako izgradi i uredi i namesti kako osobi najviše odgovara, jer će se u tom prostoru osjećati zaista udobno i sigurno i naravno veoma je važna ta harmonija i da se zaista osjeća srećno u tom svom domu. Jel? Ovo privatno utočište zaista pomaže osobi koja ima Lagneš u ovoj kući da povrati snagu i svoju unutrašnju ravnotežu. Ova pozicija u horoskopu, znači ako je Lagneš u 4. kući, može ukazati na neke introvertne sklonosti, usmeravajući osobu ka unutra i ka nekoj vrsti izolacije. A afirmacija za Lagneš u 4. kući, ukoliko je ugrožena, jeste da se provodi vreme sa svojom majkom, ukućanima, da se učestvuju u kućnim aktivnostima, da se održavaju ti neki čisti odnosi sa njima, da stvari budu jasne i harmonične, da se održava čistoća i higijena kuće i vozila, pošto je 4. kuća isto povezana i sa vozilom. Za one sa Lagnešom u 4. kući preporučuju se prakse isto koje se fokusiraju na otvaranje srca i srčane čakre, korišćenjem nekih psiholoških i duhovnih tehnika. I kada je Lagneš u 4. kući malefik ili ako se tu nalazi malefik, može da blokira ovu životnu oblast, što može da izazove probleme u tom bronhopulmonalnom sistemu i sa srcem. I ove prakse pomažu, neke tehnike duhovne ili meditativne pomažu da se otklone ograničenja, da se otvori srce, da se otvori ta srčana čakra, anahata. Znači tu jako može da pomogne i srčana koherencija kao tehnika. Kada se Lagneša nalazi u 5. kući, pojedinac može razviti duboku vezanu za decu. Za takvu osobu deca postaju centar njihovog postojanja i ta osoba jednostavno živi samo za svoju decu, neprestano razmišljajući o njima i brinući o njima i tako dalje. Ovi roditelji, ove osobe često spajaju taj svoj identitet sa identitetom svoje dece. Znači tu se traži identitet što je na neki način i pogubno i nije baš pozitivno ni za osobu, ni za decu. Dakle, za takve osobe je ključno da se ne vezuju preterano za svoju decu. Generalno ovaj položaj označava pozitivnu karmu, znači ne treba brinuti. 5. kuća predstavlja i trikona kuću, a 1. kuća je i kendra i trikona, tako da imamo lepu vezu između, znači to pravi sam Lagneša, između 5. i 1. kuće i to zaista ukazuje na jednu dobru i pozitivnu karmu, što ukazuje da je osoba došla u ovaj život sa jakim karmičkim pozitivnim vezama sa detom. Znači ne treba to na neki način uništavati, znači ne treba to previše forsirati tu vezu i tražiti identitet sa detetom. Zato kažem da ne treba brinuti. Ova veza je posebno povoljna, znači 1. Lagneše kuće i 5. koliko su u pitanju benefične planete, znači koliko je to Venera, ukoliko je to Mesec, ukoliko je to Jupiter. I kada deca napreduju i kako budu uspevali u svom životu, to na neki način dovodi do uspeha i napretka u životu samog natusa ili osobe čiji je Lagneša. Jel? Međutim, ako postoje neki negativni uticaj u odnosu sa decom, može biti puno izazova. Osoba treba da posveti vreme i trud negovanju svog zdravog odnosa sa decom i da postigne određene, odnosno da se bavi svojim kreativnim i intelektualnim razvojem. Tu u stvari natus treba onako da stavi na to akcenat. Ovo također ukazuje da je pojedinac veoma inteligentan, da posjeduje veoma velike kreativne sposobnosti, snažan intelekt, prenet iz prethodnog života koji treba da u potpunosti iskoristi, da ga razvija, da istražuje u ovom životu sve što se u tom domenu nalazi. Znači, treba bi zaista da radi na otkrivanju svog intelektualnog i kreativnog potencijala kroz svoj lični rast. Jer i naravno to će i njemu samom doneti lični rast, to otkrivanje tih potencijala. To se naravno dešava i kroz učenje i kroz angažovanje na tom nekom planu, da se zaista taj inteligentni deo probudi. Dakle, afirmacija za Lagneš u 5. kući ukoliko se nalazi u nekom neudobnom znaku ili u nekom neudobnom drištiju, što u stvari treba raditi? Treba raditi ono što zaista volite da radite. Šta god to bilo. Znači, ne odustajte lako. Ne odustajte na prvi izazov, na prvu loptu kad naiđe neki problem pa vi odustanete. Ne.
treba jednostavno nastaviti sa time, znači da radite ono što zaista volite i što pokreće vašu kreativnost i stvaralaštvo. I ne shvatite stvari previše ozbiljno, jer svi su problemi rešivi. Jednostavno uživajte više u svom životu i sa onima koje iskreno volite i radite svoje kreativnosti na izrazu onoga što vi zaista jeste. Ako se vladajuća planeta ascendenta, odnosno Lagneša, nalazi u 6. kući, pojedinac bi mogao doživjeti lični rast kroz neke zdravstvene izazove, probleme u administrativnim stvarima, kroz sukobe sa svojim rivalima u oblasti služenja i servisa i sa domaćim životinjama. Ovakav položaj ukazuje na potencijalne komplikacije, moguće, tokom rođenja, na neke medicinske intervencije ili rane bolesti, povrede ili neke operacije. I ovi izazovi su izraženiji ukoliko je malefična planeta Lagneša, to je stvari Mars ili Saturn. Ipak, povoljnost stoji, jer će osoba izgraditi otpornost i snagu upravo kroz ove probleme 6. kuće, što ukazuje da je ova osoba predodređena i da na neki način kad ustanovi pobedu nad tim problemima, pomaže i drugima, da daje servis drugima, jer na neki način može i osjećati nakon svega toga, nakon svih tih svojih borbi, duboku dužnost prema drugima, znači da im pomogne i prema društvu. Afirmacija za Lagnešu u 6. kući je takva da treba prihvatiti rutinu, tu neku svakodnevicu, i to tako što ćete svaki put uneti neku novu ideju, neku novu zamisao, pustiti neku novu muziku, i naravno ne treba mešati svoj privatni život i život koji vi živite, koji je povezan sa nekim poslom. Znate? Pokušajte što bolje da se organizujete, da organizujete vaše slobodno vreme i budete na usluzi drugima bez tog nekog osjećaja da ste se žrtvovali. Kada osjetite tu neku vrstu žrtvovanja, to nije dobro. To nije dobro ni za vas, ni za druge. Znači, to nije pravi servis. Znači, tu se treba naći na nekom planu ravnoteže, znači uskladiti ono što zaista možete da učinite za druge, a da sebe ne oštećujete. Kada Lagneša ili vladar vaše prve kuće boravi u 7. kući, pojedinac može pronaći svoju snagu, utočište i lični rast kroz odnose partnerstvo, gdje partneri igraju ključnu ulogu u njihovom životu. Opasnost zapravo ovdje leži u neshvatanju partnerstva i šta ono nosi sa sobom. A to je uzajamno poštovanje, tolerancija, poverenje, saradnja i deljenje, i da ne može biti suprotno od toga. Naravno, može se javiti neka vrsta i zavisnosti, i dominacije, može biti nekih ucena, može biti koristoljublja, može biti i otuđenosti. Znači, ovo sve treba da jednostavno kogod može da se izbjegne ukoliko je Lagneš u toj kući. Znači, to otišlo se sa inercijom, znači sa tom energijom, otišlo se pravo u 7. kuću koja je na neki način i maraka kuća koja može da ruši Natusa. Znači, vrlo je važno povesti računa o poštovanju, o toleranciji, poverenju, saradnji, deljenju, bez zavisnosti, bez dominacije, bez ucena, bez koristoljublja i bez otuđenosti. Lični razvoj je često povezan sa sklapanjem saveza koje mogu biti izuzetna i na poslovnom planu, no sve zavisi od nekih uticaja koji dolaze od drugih planeta, odnosno graha. Ukoliko ne postoje loši uticaji na Lagnešu i novu kuću, što više truda ova osoba bude ulagala u partnerstva, više će postizati taj svoj lični rast. Više će ona rasti i dakle ona će biti ispunjena kroz svoje odnose, kroz svog partnera, bilo da je u pitanju privatni život, bilo da je u pitanju poslovni. A afirmaciju koliko je ugrožena planeta ili Lagneš u 7. kući, šta u stvari ovo znači? To znači da treba preuzeti najprije svoju sopstvenu odgovornost u odnosima, biti iskren, biti otvoren sa partnerom, poštovati druge i sebe bez razlike i biti spreman na saradnju i podelu dužnosti, ali ne preuzimajte nikako više nego što vam pripada, što možete da ponesete i što možete da podnesete. Ako je Lagneša ili vladar vašeg poznaka prve kuće pozicioniran u 8. kući, životne krize će verovatno doći u vaš život, ali one su neophodne za vaš lični rast. To je prvo što treba da shvatite.
Možete čak na kraju postati iscelitelj, terapeut, pomažući drugima na njihovom putu isceljenja i transformacije. Sad, kad su izazovi u pitanju, tu može biti problema sa zdravljem, nekih hroničnih problema, može biti i nekih nezgoda, može biti i nekih operacija, jel? Međutim, prevazilaženjem tih nekih borbi koje jednostavno stalno možda negdje i prizivate i tražite, vi možete zapravo stvoriti neku vrstu i otpornosti i velike snage. Znači, vjerovatno postoji neki instinkt borbe i tu je i instinkt da se osoba i oporavi, da pobedi, da se suoči s nečim. Ali u suštini sve borbe su unutar nas. I kad se iznutra smire te borbe, onda nastaju stvarne pobjede. Lagniša u 8. kući također ukazuje i na urođene psihičke, mistične sposobnosti koje se na neki način ne trebaju zapostavljati, jel? Trebalo bi biti svestan toga i mogu se razviti, jel? Velike te intuitivne sposobnosti. Zašto ovo govorim? Zato što negiranje tih sposobnosti može u stvari da izazove zdravstvene probleme ili uopšte neki problemi u životu. Budući da je 8. kuća dosta rizična kuća, da je to duštana kuća, da je to kuća transformacije, da je kuća mokše, zaista je, savjetuje se da se osoba pozabavi tim nekim nevidljivim stvarima. Kad dođe do tog otrežnjenja ili do shvatanja ili do te neke metamorfoze ili zaista dubokog preobražaja, ova osoba može zaista nastaviti veoma uspješno da živi svoj život kao recimo neki psiholog, parapsiholog, može čak biti i medijum, može biti i uspješan astrolog, koristeći naravno sve ove skrivene talente koji su se jednostavno probudili nakon svih tih kriza i koristeći ih da pomognu drugima. Inače, afirmacije za Lagnišu u 8. kući bile bi: oslobodite se svojih briga i strepnji jer velika većina njih nije realna. Šta je bilo juče ili šta će biti sutra su događaji i doživljaji koji ne postoje, nisu realni. Proučavajte neka ezoterična znanja i alternativne načine iscijeljivanja psihe i tela i naravno prihvatite da je to postoji u vama. Ukoliko je Lagniša pozicioniran u 9. kući, označava osobu sa duhovnim i pozitivnim orijentacijama, osobu obdarenu mnogim vrlinama. U ovoj kući Lagniša dobija posebnu snagu i donosi radost. Osoba deluje kao dobročinitelj, zaštitnik, osim ako postoji neki oblik negativnih utjecaja. Bilo šta da je u pitanju, da li u pitanju neki utjecaj, odnosno drišti nekog malefika, jel? Ili ukoliko se planeta nalazi na nekom određenom stepenu koji je za nju nepovoljan, odnosno ukoliko se nalazi u nekom znaku koji je nepovoljan. Inače, ova osoba treba da traži realizaciju pozitivnim sredstvima, znači svoju ličnu realizaciju, kako bi prikupila što više tog nekog duhovnog znanja i te potpore, jel, da bi što više napredovala. Tu je i visoko obrazovanje koje pomaže, ono je kao katalizator za neku vaš lični rast, znači za uopšte aktivaciju onoga što vi zaista jeste. I u idealnom slučaju ovo obrazovanje obuhvata i neku duhovnu mudrost i vođstvo od strane neke osobe, nekog mentora, nekog učitelja uz značajan rast, jel, sa tom osobom, i koje u stvari, to može biti naravno i otac. Naravno, to i sama osoba može postići, da bude on mentor nekome, jel? Isto tako, to može utjecati pozitivno i na profesiju, na profesionalne poduhvate, i to naročito na nekim duhovnim i religioznim putevima. Pored toga, to neko lično otkrovenje se može desiti kroz opsežna daleka putovanja, jel? Kroz neka istraživanja na tom planu. Znači, što više čovjek otkrije na planu tih nekih stranih kultura, religija i slično, više će otkriti o sebi i o svojoj sudbini. A evo i afirmacije za Lagnišu u 9. kući. Dakle, šta treba? Najviše poštovati mudrije, pametnije osobe od sebe, popraviti odnos sa ocem, popraviti odnos sa strancima, poštovati sve religije, životne filozofije, istraživati na tom planu, širiti svoje vidike kroz znanja, kroz podučavanje, putujte što više ukoliko naravno može. Sa Lagnišom ili vladarem prve kuće koji se nalazi u 10. kući horoskopa,
osoba je usko povezana za svoju profesiju. Znači, to je osnovni cilj, veoma je ambiciozna i ta osoba pronalazi jedino ispunjenje i osjećaj svrhe kroz svoju karijeru. Za ove osobe posao služi na neki način kao drugi dom, pružajući mu snagu i energiju. Ali te osobe se ipak moraju posvetiti tim svojim profesionalnim poduhvatima na neki drugačiji način da to druge u stvari ne uništava. Dakle, da nema tog nekog nametanja, da nema tog nekog lažnog autoriteta ili na kraju krajeva može da se desi da osoba ne podnosi autoritete, bez obzira kakvi su, znači čak i ako su dobri autoriteti. Na tom polju treba poraditi, tu leži ta opasnost. Inače, osoba je veoma, veoma ambiciozna. A i evo afirmacija za Lagnišu u 10. kući ukoliko postoje neke disharmonije na ovom polju, ukoliko postoji ugroženost Lagniše od nekih pozicija i planeta. Dakle, ne treba pretjerivati sa svojim ambicijama i sa nametanjem svog autoriteta drugima, što smo već pomenuli. Također ne treba gaziti preko drugih i naravno treba poštovati prave autoritete. Treba biti fleksibilniji na polju karijere i prilagođavati se okolnostima bez da izgubite svoj ugled i status. Ako je Lagniša u 11. kući horoskopa, to ukazuje da je osoba predodređena za neki uspjeh na materijalnom planu i ostvarenju materijalnih želja. Također osoba je rođena da postigne neki uticaj u društvu i neku veličinu. I osobi je važno, ona je željna da postigne te ciljeve i taj uspjeh i priznanja od svojih prijatelja i od svoje šire društvene zajednice. Tada osoba veoma jasno usmerava svoje napore i energiju u otključavanje potencijala svoje 11. kuće sa ciljem da postane istaknuta i uticajna. Dakle, planeta koja predstavlja Lagnišu otkriće način na koji će ova osoba izvršiti otključavanje potencijala ove kuće u kojoj se nalaze sve materijalne želje. Sad, naravno, u tome ne treba pretjerivati i evo afirmacije ukoliko je Lagniš u 11. kući na neki način ugrožen. Dakle, mudro birajte svoje prijatelje, negujte one prijateljstva koja uzajamno pomažu i vas i vaša prijateljstva, vaši prijatelje, vaše okruženje. Budite bolja osoba najpre prema sebi kako bi imali zaista prave prijatelje i društveno okruženje i kako bi za njih bili zaista dobra osoba. Sada, kada se Lagniša nalazi u 12. kući horoskopa, to ukazuje da je osoba da se može osjećati odvojeno od svoje domovine, ali i od sebe. Ova osoba često može osjećati i neku nepripadnost, potrebu za izolacijom, bez obzira da se nalazila, i može biti stalno u potrazi za tim nekim samootkrivanjem. Ovdje je potraga za identitetom najteža, ali su nagrade najveće. 12. kuća je društvena kuća i kao 4. i 8. označava potragu za mokšom ili duhovnim oslobođenjem, naglašavajući čežnju i težnju pojedinca da razume dublji smisao života. I da bi se to postiglo, osoba mora prvo da izgubi, što je simbolika 12. kuće, i ovom prilikom šta treba da izgubi, to je ego, njegovo ja ili ja, samo da bi otkrio na kraju svoje pravo sebe i svoju pravu suštinu. Imati Lagnišu u 12. kući može doneti i brojne izazove i gubitke i situacije izvan kontrole, izolaciju, osjećaj zarobljenosti i nesreće, a osoba može patiti od neke narušene reputacije, od gubitka imena, od neke bolesti, pa čak može imati i osjećaj da je negde zarobljena ili da se zaista nalazi u nekom određenom pritvoru, u nekoj ustanovi ili da doživi neku društvenu izolaciju. Dakle, verovatno će se osoba suočiti sa nekim nepriznanjima ili odbijanjem u određenim situacijama od strane okoline. Da bi se ublažila ove poteškoće, osoba treba da razmisli o nekom stvarnom duhovnom angažmanu, ne mislim na religijski, već na duhovni angažman, i ako uslovi i mogućnosti dozvole da živi u nekoj stranoj zemlji, znači da se iseli iz svoje domovine, a baveći se nekim duhovnim radom ili napuštajući svoju domovinu, osoba se na kraju može ponovo povezati sa svojim pravim sebe i pronaći svoj unutrašnji sklad, mir, snagu i poverenje. A afirmacije za Lagnišu u 12. kući su takve da svakako treba prihvatiti sa lakoćom samoću,
osluškivati tišinu, imati poverenje u život i naučiti da budete sami, nezavisni, otvoriti vaš duh i univerzum unutar vas, u vama. Eto, toliko narode, ovo je bila priča o Lagniši, vladaru vašeg poznaka, u svih 12 kuća. Pogledajte i gde se nalazi vaš ascendent, ukoliko to ne znate, slobodno se obratite meni da vam izračunam poziciju vašeg vedskog ascendenta ili poziciju vašeg ascendenta poznaka po Đotišu. Ukoliko ste novi na mom kanalu, slobodno ga zapratite, lajkujte ovaj video, delite sadržaj ovog Ganeša kanala i naravno ostavite vaše komentare. Unapred zahvala.